guys, welcome back to my channel. For today's video, we're going to Shum Wan Shan. See you there at the top. Kolon Bay. MTR exit. Anong exit to? Exit B. B. Exit B. This one, Amoy Garden Plaza. Kapila ang sakay sa elevator. Ang laki niya. Uy. Oo. Nakita mo na yun. Nakapunta na kami. Nakapunta na ako doon. Sinita kasi kami nung ano. Bakit? Yung guard. Hindi kami pinababa. Hindi kami pina-upload. So, makakadya sa yan, Choi Wing Road Sports Center. Yan, yan. Choi State there. Turn left. Yan, turn left. Right here. So, dito. Ayun na. Okay na yan. Alam na natin yan. Choi Folk Street Market. Ayan, cross the road out. So guys, maglift gikan dito sa unsa ganito? Choi to sa bus stop sa Choi Wing Road. Then here maglift. Ha, to hiking trail. Sakay nga tayo dito. Hiking trail dito Lilipad na sa Iluwan. So, let's go. Lilipad papuntang langit. nakita natin. Tandaan pala natin yan. Madadaanan pala natin. Na yung sabi ba naman itong sa dito? Oh, may lift sa bundok. See? See that? Oh, may lift sa bundok. Yan. Ang paligid. The door closed. So, ito. Bababa ba tayo? So, ayan guys, two hiking trails. So, this is papunta pa lang kami sa sa starting point. Hello guys, good morning. Ay, good afternoon. Now for today's video, we're going to Shum Han Shan. Hindi tayo pababa? So, let's go. So, left, pakyat. Pakyat siya guys. Yan. This is the dam na Magian. Yan. So,
Subay lang ta sa trail. So actually guys, pwede siya kuanon sa Pinghasyan, Ilahus. Feeling na ako pwede ni guys. Yan ang kung tinuloy namin yung Pinghasyan kanina. So mao na diha, so dirmix it. And then dito pababa na siya sa city. And then this one, kaingon siya sa isa ka peak. Ito kaming Shomwanshan. So dito, here, at doon. Yan sa kabila. Left side. Ay, right side. My God. Naman ko kama. Yan, right. Tingnan mo guys, na siya yung mga ko. Danlog siya today tungod kay ulan. So where's the village? To ara ang dam. Diyos ko Lord. Ang ganda. Yes. Yan, baba. Danlog. So may daan there. Okay, thank you. Bye-bye. So, go here. Doon. Tapos may daan, yes. Here guys, may daan. Oh, my ribbon. So we're in the right pray in the right way. So okay. You can see the dam. Kasi yun ang nakasaad sa mapa na may dam na maagian. So here, kung maligid ka, it's so high and it's so dangerous. And then, look. Guys, ang ganda ng view. In fairness. Woo! Tama, inuwi natin. Yes, of course. Nalubat ako. May charger ka ba? Okay. Here, pocket. Yeah. Maybe. Pocket. So guys, Lokwa State. Yan. Lokwa State. Na bus terminal. Then, dire na din pocket. Baybayan nyo lang yung morning trail. Yan, for the short hike lang yan guys. Lokwa. Ayun, Lokwa State. Lokwa South State. Lokwa South State na station. So, yan. Shawl, Macau Ferry. Piting yan ng mga bus. 619. So, asa gra? Dili dito sa atong gatuan. Di ba ning sakata sa Trigo? Tapos, Chunwa. Okay. So, here. Yeah, mamaya na yan, pagbalik. Guys, this green stairs. Paakyat lang sa taas. Yan. Yan lang. Yan guys. As you can see, the pavilion. Yan. Then walk up. Here guys, pwede na makapag-check-in sa Gold. Yan. Then, uy, pwede na nga akin. Yan. Here, pwede na makapag-check-in guys, pero nahanap naman yung magandang view sa tuktok. So, let's go there. Here, maganda naman siya. Parang ano lang siya guys. Parang playground. Diba? Ganito lang. See?
Chumwan Chance. Nana lang siya guys. Wala siya trigo. Para siyang playground or something. Yan, it's 177 meters. So, ganyan lang siya guys. So simple. Parang park. Para lang din siyang humantin. Yan lang. Finish in Chumwan Chan. So, let's go. That's all for today's video. Thank you for always watching. Bye.